the angle, last angle. And increasing the speed. Taken out and out. What's happening? There is charge of some sort, right? Come on. Come on, plate. Come on, plate. Clap, 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 clap. आप लोगों को एक चैलेंज रहने वाला। पहले इसको करते हैं जो आपका बैनर ग्लास वाला, ठीक है? इसके पीछे का प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है? सिंपल मॉडल ये है ना, तो प्लेट में आपके सामने यहाँ पे रखी गई है। सेकंड वाले में दो कैंडल रखी गई है। सभी था बोल रहे? चलिए चेक करते हैं। क्या पानी राइज अप हो रहा है? थोड़ा फास्टली हो लोग आप, है ना? है ना? देखो ये एक्सपेरिमेंट बिना कैंडल के भी होगा, है ना? क्या इसके पीछे का कोई प्रिंसिपल बता सकता है? नजर आ रहा है? कितना गहरा होगा? 15 to 20 meters. Anyone? 30 meters. Only 30 meters. Anyone? Audience से कोई एक और आ जाए। You have any questions or suggestions? Vote of token of love to ma'am. So I request all of you to give her a